নমস্কার আমার প্রিয় বন্ধুরা, আমি তমাল। আজ একদম অন্যরকম একটা কবিতা শোনাব। আপনারা অনেকেই জানেন আমাদের ভারতবর্ষের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর APJ আব্দুল কালাম একবার এন্ড শব্দটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, এফর্ট নেভার ডাইজ। বাংলা করলে দাঁড়ায়, প্রচেষ্টার মৃত্যু নেই। এই নিয়েই আজকের কবিতা। বিখ্যাত হিন্দি কবি সোহনলাল দ্বিবেদীর লেখা কবিতা কোশিশ করনে ওয়ালোं की হার नहीं होती। কবিতাটা পড়ে শোনাবো বন্ধুরা, খুব মন দিয়ে শুনবেন। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी माने হচ্ছে ছোট্ট পিঁপড়ে। আমরা সবাই জানি পিঁপড়ের সারাটা জীবন ভীষণ পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে যায়, তাদের জীবন চক্রের মধ্যেই এটা আছে। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, गोताखोर माने হচ্ছে ডুবুরি। ডুবুরিরা সমুদ্রের তলদেশে গিয়ে বিভিন্ন মণি মাণিক্য নানান মূল্যবান জিনিস খুঁজে আনেন। তারাও কি সবসময় সফল হন প্রথমেই? না। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। তাই কবি বলেছেন, ব্যর্থতা তো আমাদের সবার জীবনেই আসে। এই নিয়েই কবি পরের पंक्तिগুলি, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। নমস্কার বন্ধুরা, কবিতাটা বললাম, এই কবিতাটা থেকে যদি আমরা জীবনের কিছু শিক্ষা লাভ করতে পারি, যে আমাদের জীবনের নানা ক্ষেত্রে নানান সময় নানান ব্যর্থতা এসে আমাদের পথ আটকে দাঁড়ায়, আমরা ভয় পাই, আমরা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যাই, সেই প্রচেষ্টাটাকে আর চালাই না। আসুন না, আজ থেকে আমরা সবাই আমাদের প্রচেষ্টাটাকে জারি রাখি। দেখবেন একদিন আমরা সবাই নিজেদের নিজেদের লক্ষ্যে সফল হবই। নমস্কার বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন। আমার কবিতাগুলি যদি ভালো লাগে তবে চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, তাহলে আমার সমস্ত কবিতা আপনাদের কাছে খুব দ্রুত পৌঁছে যাবে এবং আমিও খুব মোটিভেশন পাবো আপনাদের থেকে নতুন নতুন কবিতাগুলিকে পড়ে শোনানোর বা আবৃত্তি করার।